Bismillahirrahmanirrahim. Class 9th, Government Boys High School, Lachampura. Subject to Social Studies. Today our topic is about making of the Indian Constitution. क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाते हैं, आइन हम कैसे बनाते हैं. एक कंट्री के लिए एक आइन का होना ज़रूरी है. आइन मीन्स रूल ऑफ लॉ. तो कानून कैसे बनाए जाए जिन कानून के हिसाब से गवर्नमेंट भी चल सके, लोग भी चल सके, उन कानून का पालन करते हुए कंट्री में कोई एंटी रूल या एंटी सोसाइटी या एंटी नेशनल ना हो जाए. तो कल तक हमने पढ़ा कि साउथ अफ्रीका की मिसाल ले ली हमने. साउथ अफ्रीका में कैसे एंटी लॉ हो रहा था, रूल ऑफ वाइट पीपल ओवर ब्लैकिश पीपल. तो वहाँ पर कंट्रोवर्सल हो गया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप नहीं हो रही थी. फिर कैसे उन्होंने किया वो आपने सब देख लिया. तो आज हम देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 है हमारी. टॉपिक हमारा है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का आइन कैसे बना. तो लाइक साउथ अफ्रीका, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस. हिंदुस्तान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट वक्त था कि वो कैसे अपना कानून बना सके. क्योंकि बिफोर द इंडिपेंडेंस इंडिया गॉट ए ग्रेट लॉस. क्योंकि सोसाइटी लेवल पर लड़ाई हो रही थी. यहाँ पर सोसाइटी लेवल पे लड़ाई गसान. हिंदू मुस्लिम गो अबाउट 10 लाख पीपल वायर किल्ड. 10 लाख लूक आए हिंदुस्तान की आज़ादी ब्रोट ये कि जन हिंदुस्तान कानून वो फ्रेम गोमुत कह थोड़ा गोमुत मगर सो बारोड. सो बेकिस कंट्री कुन वुचित कानूना बनावा मगर असल पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोमुत डेवलप की. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करान हेचो यम ते शॉर्टस मज वन बह कि यम ते अत लीडर तिमन दोन वनस यत J&K मज आर्टिकल 370 तहत J&K मज पन कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस हेकान बनैत. मगर तम पत रूल ऑफ लॉ चलान ये इंडिया. ये गवर्नमेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मगर ये पन कॉन्स्टिट्यूशन इत हिंदुस्तान मज कॉलोनियल गवर्नमेंट मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेजन हुकूमत मगर रूल ऑफ लॉ हेकान कुन जाए इन पार्टी आम दिन. ये डेवलपमेंट गई आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट. तो 1928 मज 1928 मज आ इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर तमन आमुत प्रोविंशियल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनोम. पत तम पन्ने हिसाब हेकान तथ प्रोविंशस मज कम ती लूक सिटीजन्स बसान. तो तम तरीक़ कल्चर कस्टम वगैरह चीज़ तम तरीक़ तम लॉ हेकान बनैत. मगर वारिया डिफ़िकल्ट गसान. क्योंकि तथ सोसाइटी या तथ प्रोविंस मज रिलीजियस लूक वारिया डाइवर्सिटीज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लैंग्वेज डाइवर्सिटी या वन जबान अलग अलग अकिस प्रोविंस मज आसान. अकिस प्रोविंस मज वारिया जबान आसान, अकिस प्रोविंस मज वारिया रिलीजन आसान, अकिस प्रोविंस मज वारिया कस्टम्स आसान. तो ये इन खतर वारिया प्रॉब्लमेटिक कि कित कन हेकन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करित. चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का मतलब गो रूल ऑफ लॉ अगर कानून एक ही बनाया जाए. अगर अख कानून बनावन कुन सोसाइटी तस्लीम आसान, कुन सोसाइटी नहीं तस्लीम आसान कह रूल ऑफ लॉ माना कह माना अम सतन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मज कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान आइन बनानस मज आज डिफिकल्टीज बुथ. At least 10 lakh people were killed on the both sides of the border. So ब्याक चीज़ गो प्रोविंस लेवल पे फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ड्यूरिंग फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये लड़ाई चूँकि तथी दौरान मज गो पार्टीशन ऑफ तथ कॉन्स्टिट्यूशन मज कॉलोनियल गवर्नमेंट पत गई लड़ाई गसान. अथ मज दुत पत सुझाव ब्रिटिश गवर्नमेंटन कि त्रो तुम आज़ाद मगर तुम करो सो तुम करो हिंदुस्तान पार्टीशन. तोतन पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान अत अक् नाव इंडिया. तो और तम पतन ये मज लड़ाई गसान हिंदू मुस्लिम गसान वगैरह चीज़ गसान. कि 1948-47 मज 10 लाख पीपल वायर किल्ड. 10 लाख लूक आए मारने अमृतसर बार्डरस अमृतसर बार्डर लकीर आई अमृतसर किन खींचने कि ये ओकुन गो पाकिस्तान ये ओकुन गो हिंदुस्तान. तो ब्रिटिश वाल नेरन वापस ये बन जो मुल्क बन अकिस बन थवन नाव पाकिस्तान बेकिस थवन हिंदुस्तान. पाकिस्तान मज रोजन मुसलमान, हिंदुस्तान मज रोजन हिंदू. मगर तथ पे गई लड़ाई
تَتھ پٮ۪ٹھ آیہِ 10 لَچھ لوٗکھ آیہِ قتل کرنہٕ اور یِمو چیٖزو سۭتۍ اوس ہِندُستانُک ٲییٖن بَناونَس منٛز واریاہ ڈِفکَلٹیٖز چوٗنٛکہِ واریاہ ڈایورسٹیٖز آسہٕ ییٚتہِ لنٛگویسٹِک ڈایورسٹیٖز آسہٕ ریٚلِجَس ڈایورسٹیٖز آسہٕ یا أسۍ وَنو کَسٹَم ڈایورسٹیٖز آسہٕ یا وۄتھن بیٚہنَس منٛز ٲس فرق سوشَل ڈایورسٹی ٲس اِکنامِکَل ڈایورسٹی ٲس تہٕ یَتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ اَکھ ایٚکٹِوِٹی کٔرِتھ تُہۍ ہیٚکِو پنٕنۍ اٮ۪نسٮ۪سٹٲرٕس یا تُہٕنٛدۍ پرٛٲنۍ بٔڑٕ وغٲرٕ چیٖز یِم گرو منٛز چھِ آسان تِمن ہیٚکِو تُہۍ دٔلیٖل پرٛژھِتھ یِم واریاہ عمر رسیٖدہ آسان تِمن ہیٚکِو تُہۍ پرٛژھِتھ کہِ برونٛٹھ کیٛاہ کیٛاہ پرٛابلِم ٲس یِوان ییٚلہِ کہِ زَن پَتہٕ پاکِستان پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِوان قبٲیل یور ژامٕتۍ تِمو چھُ کوٚرمُت ییٚتہِ کٮ۪ن لوٗکَن سۭتۍ واریاہ اِستِصال یا پاکِستان پَتہٕ آو ہِندُستانُک فوج یور یَتھ کٔشیٖرِ منٛز یِتھَے کٔنۍ تِمن چھِ واریاہ ڈِٹیل پَتہ تِم ہٮ۪کَن تۄہہِ یہِ ؤنِتھ تہٕ د پاتھ ٹُو دَ کانسٹیوٗشَن سو ییٚلہِ ہِندُستانَس منٛز کالنِیَل گورمٮ۪نٛٹَن یا بِرٛٹِش گورمٮ۪نٛٹَن لاجہِ پرٛووِنشَل لیجِسلیٹٲرٕس بَناونہِ لیجِسلیچَر چھِ أسۍ وَنان اٮ۪سَمبٔلِیَن پرٛووِنشَل لیولہِ پٮ۪ٹھ لاجہِ لیجِسلیچَر بَناوٕنۍ توٚتام اوس ڈایریکٹلی روٗل کَران بِرٛٹِش گورمٮ۪نٛٹ وۄنۍ ییٚلہِ بِرٛٹِش گورمٮ۪نٛٹَس تہِ باسیٛو کہِ یہِ چھُ اِنڈیا چھُ واریاہ واسٹ ڈایورسٹی أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تمام پرٛووِنسَن منٛز تمام رِجنَن منٛز چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان مطلب پنٛنہِ تھرٛوٗ گورمٮ۪نٛٹ چلٲیِتھ کینٛہہ تِمو بَناے کینٛہہ کَٹ پُتلیٖز یا وَنوکھ أسۍ باروٲڈ لیٖڈٲرٕس کٔرۍ تِمو یِمن تِمو دیُت اِجازت کہِ تُہۍ بَنٲیِو سا لیجِسلیچٲرٕس مگر پاوَر آف روٗل اوس ہُمنٕے بِرٛٹِش گورمٮ۪نٛٹ والٮ۪ن اَتھٮ۪ن اور تِہنٛدِ حِساب ٲسۍ تِم دِوان تِمن قانوٗن نیم قانوٗن حِساب پٔکِو سا تُہۍ اَتھ منٛز نیم قانوٗن حِساب پٔکِو سا تُہۍ پنٛنِس پرٛووِنسَس منٛز اَتہِ ہسا گژھن نَم قانوٗن لاگوٗ گژھٕنۍ تہٕ پاتھ ٹُو دَ کانسٹیوٗشَن مطلب کیٛاہ چھُ اَتھ پاتھ ٹُو دَ کانسٹیوٗشَن مطلب چھُ ڈِسپایٹ آل دیٖز ڈِفکَلٹیٖز دِیَر واز وَن بِگ ایڈوانٹیج فار د میکٲرٕس آف د اِنڈین کانسٹیوٗشَن اَن لایک ساوُتھ اَفریٖقہ دے ڈِڈ ناٹ ہیو د کِرٛییٹ اے کانسٮ۪نس ایباوُٹ د وٹ ڈیموکریٹِک اِنڈیا شُڈ لُک لایک مچ آف دی کانسٮ۪نسَس اَمیُک مطلبٕے گوٚو اَتٮ۪تھ کہِ تِمن میلے یِتھ کٔنۍ ساوُتھ اَفریٖقاہَس منٛز پرٛابلِم گٔے تِمن کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو وایٹِش اینڈ بٕلیکِش روٗل آف میجارٹی کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ قٲیِم یَتھ ڈیموکریٹِک گورمٮ۪نٛٹ کِتھ کٔنۍ گژھِ یَتھ قٲیِم چوٗنٛکہِ اَکہِ اَنٛدٕ ٲس ماینارٹی بیٚکہِ اَنٛدٕ ٲس میجارٹی تہٕ سُہ پرٛابلِم گٔے نہٕ یِمن کینٛہہ چوٗنٛکہِ یِمو اوس نٮ۪صفہٕ ہیوٚچھمُت پاتھ ٹُو دَ کانسٹیوٗشَن اَمیُک مطلبٕے گوٚو باروٲڈ کانسٹیوٗشَن کوٚر یِمو پٲدٕ ییٚتہِ باروٲڈ کانسٹیوٗشَن میانے گوٚو واریاہ قانوٗن واریاہ روٗل آف لاز یِم چھِ تِم ٲسۍ یِمو ہیٚچھمٕتۍ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ ٲسۍ یِم لیٖڈَر ٲسۍ اِنڈین نیشنَل کانگرٮ۪س اوس تَمہِ ساتہٕ تِمو ٲسۍ تِم روٗل واریاہ کینٛہہ ہیٚچھمٕتۍ کالنِیَل گورمٮ۪نٛٹَس بِرٛٹِش گورمٮ۪نٛٹَس نِش چوٗنٛکہِ تِمو اوس بِرٛٹِش پارلِمٮ۪نٛٹٕکۍ قانوٗن ٲسۍ کینٛہہ ییٚتہِ چَلان تِم کٔرۍ تِمو یِتھ کٔنۍ زَن اِنڈین گورمٮ۪نٛٹ آف 1935 چھُ سُہ ایکٹ چھُ وٕنہِ تہِ چالوٗ تَمہِ ایکٹہٕ حِساب چھُ وٕنہِ تہِ کینٛہہ قانوٗن ییٚتہِ یِم لاگوٗ چھِ یِم اِنڈین گورمٮ۪نٛٹَس منٛز چھِ گوٚو تَمہِ طریٖقہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یہِ تہِ ؤنِتھ کہِ اِنڈین گورمٮ۪نٛٹُک اِنڈین کانسٹیوٗشَن یُس چھُ یہِ چھِ أڑ ہنا باروٲڈ تہِ باروٲڈ مطلب گوٚو اَمِکۍ کینٛہہ قانوٗن چھِ تِم یِم باقٕے مُلکو نِش یِمو ہیٚچھمٕتۍ چھِ تہٕ تٔتھۍ چھِ وَنان کہِ یِمن گوٚو اَمہِ طریٖقہٕ سہل کہِ یِمو وٕچھ کُس قانوٗن یُس ییٚمہِ سۭتۍ یُس بِرٛٹِش گورمٮ۪نٛٹَن اَسہِ دیُت ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ تَمہِ ساتہٕ سہل اوس گژھان ہِندوٗز مُسلِمٕز لینٛگویسٹِک ڈایورسٹی سوشَل ڈایورسٹی اِکنامِکَل ڈایورسٹی سٲری اَنڈَر روٗل آف لا اَننہٕ خٲطرٕ اوس سُہ روٗل یَتھ أسۍ وَنو اَصٕل تِہنٛدِ خٲطرٕ اور تِمو سونٛچ کہِ یہِ قانوٗن تھاوو أسۍ برونٛہہ کُن تہِ یہِ گژھِ اَسہِ سہل چوٗنٛکہِ ییٚمہِ سۭتۍ آے لوٗکَن منٛز اوبیٖڈینٕس آف روٗل آف لا یا وَنوس أسۍ یِمو کوٚر یہِ روٗل آف لا فالو تہٕ تِمو تھوٚو سُہ روٗل آف لا یِتھَے کٔنۍ اَمیُک مطلبٕے گوٚو کہِ تِمن گٔے تِم ڈِفکَلٹیٖز واریاہ کَم چوٗنٛکہِ تِمن دِتۍ واریاہ قانوٗن یِم چھِ تِمو کٔرۍ تِم بارو بِرٛٹِش گورمٮ۪نٛٹَس نِش ایز فار بیک اِن 1928 موتی لال نہروٗ اینڈ 8 other Congress leaders drafted a constitution in India in 1931 the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on the how independent India constitution should be like دَپان 1928 منٛز ہسا اوس موتی لال نہروٗ بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدۍ 8 اَدَر کانگرٮ۪س لیٖڈٲرٕس یِم چھِ چوٗنٛکہِ یِم ٲسۍ پرٛووِنشَل پارٹیٖز آسان یا أسۍ وَنوس رِجنَل پارٹیٖز آسان کینٛہہ بَنایمَژٕ ییٚتہِ بِرٛٹِش گورمٮ۪نٛٹَن یِمو ہسا کوٚر کانسٹیوٗشَن اکھ ڈرٛافٹ چوٗنٛکہِ وۄنۍ ٲس یِمن کانسٹِچُوَنٹی اٮ۪سَمبلی آسہٕ یِمن آمژٕ دِنہٕ اٮ۪سَمبلی دیٹ میٖنٕز کہِ پنٛنہِ پرٛووِنسَس منٛز آسہٕ یِمن اٮ۪سَمبلی قانوٗن پاس کَرنہٕ خٲطرٕ آمژٕ دِنہٕ مگر قانوٗن اوس یِمن پاس پٮ۪وان کَرناوُن بِرٛٹِش گورمٮ۪نٛٹَس اَتھٮ۪ن اور یِمن اوس پٮ۪وان گۄڈٕ ڈرٛافٹ کَرُن ڈرٛافٹ اوس یِمن پٮ۪وان قانوٗن کہِ حِساب اوس قانوٗن بَناوٕنۍ یہِ اوس یِمن پٮ۪وان ڈرٛافٹ بَناوُن اکھ ڈاکومٮ۪نٛٹ اوس یِمن پٮ۪وان بَناوُن یُس پَتہٕ یِمن بِرٛٹِش گورمٮ۪نٛٹ تہِ اوس پاس دِوان کٔرِتھ مگر یِم ٲسۍ پنٛنہِ حِساب بَناوان ییٚمہِ سۭتۍ یِمن باسان اوس کہِ یہِ ہسا اَمہِ طریٖقہٕ ہسا بَنہِ ہِندُستانَس منٛز ڈیموکریٹِک گورمٮ۪نٛٹ اور اَمہِ ساتہٕ پٮ۪ٹھ لوگ یِمو یہِ کانسٹیوٗشَن بَناوُن
Some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. کینٛہہ ٲسۍ یِمو قانوٗنو منٛز کینٛہہ باقٕے پارٹی لیٖڈٲرٕس یا باقٕے پارٹیٖز آسہٕ ریجنل پارٹیٖز تِم ٲسۍ مانان کینٛہہ قانوٗن کینٛہہ ٲسۍ نہٕ مانان کینٛہہ. The familiarity with political institution of colonial rule also helped the development and agreement over the institutional design. The British rule had given voting rights only a few on the basis of the جیسے کہ وٕچھ ژٕ یِمن ٲس نہٕ پتہ کینٛہہ اوٚتانٮ۪تھ انڈیاہس منٛز یا انڈیا اوس انڈر برٹش روٗل یِمن ٲس نہٕ پتہ کینٛہہ کہ کانسٹیوٗنٹ اسمبلی کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ بنٲیِتھ تتھ منٛز یِم روٗلٲرٕس أسۍ تھاووکھ تِم کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو بنٲیِتھ. تتھ منٛز آو یِمن اکھ کنسیپٹ اکھ دِنہٕ چوٗنکہِ ہندوستان یُس برٹش گورمینٹ اوس برٹش پارلِمینٹ اوس تِمو اوس یِمن اکھ دیُتمُت ووٹ فار فیوٗ. کینٛژھن لوٗکن اوس تِمو ووٹ تھوٚومُت یِم ووٹ ہٮ۪کان ترٲیِتھ یِم گورمینٹ ٲسۍ ہٮ۪وان بناوُن. تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ہیوٚچھ یِمو کہِ اگر أسۍ بناوو أسۍ دِمو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نفرس ووٹ. ایڈلٹ فرنچیٖز وَنان تَتھ ایڈلٹ فرنچایز 18 وُہر ہیوٚر یُس تہِ گژھِ تَس دِمو أسۍ ووٹ سُہ چُنہِ پَنُن نُمٲیندٕ روٗل آف لا گژھِ قٲیِم. گوٚو یِمن میلیو یہِ کَنسیپٹ. مےٚ چھُ ایٚکچُؤلی یہِ وَنُن کہِ یِمن میلیو کَنسیپٹ برٹش گورمینٹ پٮ۪ٹھ اور تِمے روٗل کٔرۍ یِمو تھوڑا یَتھ أسۍ وَنو رِنوویٹ. تِم بدلٲے یِمو تھوڑا تِمن کوٚر یِمو ایڈ تھوڑا ایمینڈمینٹ کوٚرُکھ اور بنٲوِکھ نٔے روٗل نٔے لا بنٲیِکھ اور تِمے کٔرۍ یِمو ہندوستانس منٛز کوٚرُکھ ہندوستانُک کانسٹیوٗشن ہندوستانُک ٲییٖن فریم. The familiarity with the political institution called the British rule had given voting rights on the few. On the basis of the British had introduced very weak legislatures. مگر ییٚمہِ دۄہ برٹش گورمینٹ اوس ییٚتہِ تَمہِ دۄہ ٲسۍ ویٖک لیجسلیچر یعنی گوٚو کمزور اوس تیوٗت طاقت اوس نہٕ اسمبلین کینٛہہ چوٗنکہِ یوٗتاہ آز اسمبلین طاقت چھُ. تہٕ اور یِمو رٔٹۍ تِمے قانوٗن مگر تِم کٔرۍ یِمو رِجنویٹ کٔرۍ یِمو اور تِم بدلٲے یِمو. تِمن دیُت یِمو تھوڑا ڈیولپمینٹ کٔر تِمن منٛز یِمو ییٚمہِ سۭتۍ ڈیموکریٹک گورمینٹ ییٚتہِ سیٹ اپ گٔے اور تِمے قانوٗن کٔرۍ یِمو پاس تِمو سۭتۍ یِہُنٛد کانسٹیوٗشن بنیو. Elections were held in 1937 provincial legislatures. 1937 گوٚو provincial لیولہِ پٮ۪ٹھ بنایکھ یِمو legislature and ministries all over British India. There were not fully democratic government. اور یہِ گژھِ یاد تھاوُن یہِ چھُس بہٕ تَمہِ دۄہ کَتھ کران یہِ اوس اِنڈین کانسٹیوٗشن تَمہِ ساتہٕ فریم گژھان ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ ہندوستانس منٛز برٹش گورمینٹٕچ حکوٗمت ٲس نہ کہِ تِمو اوس نہٕ وُنہِ ہندوستان یَلہٕ ترٛوومُت کینٛہہ. تِمو اوس نہٕ ہندوستان اوس نہٕ وُنہِ آزاد گوٚمُت کینٛہہ چوٗنکہِ اَمہِ پتہٕ چھِ گژھان 1947 منٛز چھُ کمپلیٖٹ ہندوستان آزاد گژھان 1947 منٛز. 1950 منٛز چھِ کران یِم پتہٕ پنُن کانسٹیوٗشن ڈرافٹ یُس أسۍ پتہٕ دۄہ چھِ مناوان 26 جنؤری چھِ أسۍ سُہ دۄہ مناوان. تَمہِ دۄہ کوٚر یِمو کمپلیٖٹ یہِ پنُن کانسٹیوٗشن. Years of thinking and deliberation on the framework of the واریاہن ؤرین سونٛچ یِمو اَتھ قانوٗن بناونَس منٛز پَنُن کانسٹیوٗشن بناونَس منٛز. ہیڈ another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries. دَپان یِم تہِ اَتھ ہندوستانَس منٛز ییٚمہِ دۄہ لیٖڈٲرٕس ٲسۍ یِمو ہیوٚچھ برٹش گورمینٹَس انڈر ٲسۍ یِم باقین کنٹرین منٛز گژھان تَتہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚچھ یِمو کَتھ کَمہِ سوسایٹی خٲطرٕ کُس قانوٗن روزِ ٹھیٖک کَمہِ ریلِجن خٲطرٕ کُس قانوٗن روزِ ٹھیٖک کَمہِ مذہب خٲطرٕ کُس قانوٗن روزِ ٹھیٖک کہِ ویلتھٕ خٲطرٕ کُس قانوٗن روزِ ٹھیٖک سوشل اِکویلٹی خٲطرٕ کُس قانوٗن روزِ ٹھیٖک. Many our leaders were inspired by the ideals of the French Revolution. مِثال أکہِ فرٛینچَس منٛز فرٛینچ ریولوٗشن یَتھ أسۍ وَنان چھِ فرٛینچ ریولوٗشن اِنقلاب یُس آمُت اوس تَتھ منٛز ہیوٚچھ یِمو تَتہِ ییٚلہِ نٔے تَتہِ تہِ اوس تھوڑا اِستِصال گژھان أکِس قومَس سۭتۍ فرٛینچ ریولوٗشنَس منٛز. تَتھ منٛز آو یہِ اِکنامِک ریولوٗشن آو یا فرٛینچ ریولوٗشن آو تِمو تہِ ہیوٚچھ یِمو دوٚپ اَمی حِساب ہسا کَرو أسۍ تہِ ہِندوستانَس منٛز تھاوو اَمہِ خٲطرٕ قانوٗن بَنٲیِتھ. د پرٛیکٹِس آف پارلِمینٹری ڈیموکریسی اِن برٛٹین اینڈ بِل آف رایٹٕس آف US. یا یِمو ہیوٚچھ ڈیموکریٹِک گورمینٹ اوس پارلِمینٹری ڈیموکریسی ٲس یُس برٹشَس منٛز ڈیموکریسی ٲس پارلِمینٹ اوس سُہ اوس ڈیموکریٹِک گورمینٹ. اور تَتہِ پٮ۪ٹھ آے تِم پَتہٕ یورٕ روٗل کَرنہِ تَتھ چھِ وَنان أسۍ کالنِیَل گورمینٹ. مگر ہُتہِ اوس تِمن پَننہِ ییٚتہِ تِمن اَصلی ایٚکچُوَل پَنُن مُلک اوس تَتہِ اوس برٹش گورمینٹ ڈیموکریٹِک گورمینٹ. یا بِل آف رایٹٕس ٲس یوٗنایٹِڈ سٹیٹٕس US گوٚو یوٗنایٹِڈ سٹیٹٕس بِل آف رایٹٕس اوس یوٗنایٹِڈ سٹیٹُک کانسٹیوٗشن. د سوشلِسٹ ریولوٗشن اِن رشیاہَس منٛز روٗس یَتھ أسۍ وَنان ٲسۍ رشیاہَس منٛز اوس سوشلِسٹ ریولوٗشن یعنی گوٚو سمٲجی اِنقلاب آو تَتہِ سماجَس منٛز آو اِنقلاب سماجِک لوٗکھ کِتھ پٲٹھۍ وۄتھان کِتھ پٲٹھۍ بیٚہن تٔمۍ یِمو لیٖڈرو تہِ تھوٚو خیال کہِ کَمہِ آیہِ بَناوَن اَمہِ خٲطرٕ قانوٗن أسۍ تہِ بَناوو. یٹ دے وَر ناٹ سِمپٕلی اِمِٹیٹِنٛگ وٹ اَدٲرٕس ہیڈ ڈن ایٹ ایٖچ سٹیپ دے وَر questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of our constitution. اور یِمو سونٛچ
کہ اگر یِمن چھُ کُنہِ جایہِ کانٛہہ چیٖز فیل گژھان اور کُس اکھ روٗل آف لا چھِ بَناوان سُہ روٗل آف لا سُہ شوٗبیٛا سانہِ کَنٹرٛی منٛز کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ اگر سُہ شوٗبہِ ٲسۍ سُہ تہِ اِمپلِمٮ۪نٛٹ کَران سُہ تہِ ٲسۍ یِم پَنٕنۍ کانسٹیوٗشنٕز بَناوان اور یَتھ منٛز چھِ سایڈَس تۄہہِ دِتھ کہِ راجِندر پرٛساد چھُ جے پال سِنگھ چھُ ایس سی مُکھرجی چھُ یِم ٲسۍ کینٛہہ پرٛامِنٮ۪نٛٹ لیٖڈٲرٕس ٹی کرٛشنا آچاری چھُ عبدالکلام آزاد چھُ وِلا بھاے پٹیل چھُ یِم ٲسۍ کینٛہہ پرٛامِنٮ۪نٛٹ لیٖڈٲرٕس اِنڈین نیشنَل کانگرٮ۪سٕکۍ یِم اَکھس ٲسۍ کَران یِم قانوٗن ٲسۍ بارو کَران باقیو مُلکو پٮ۪ٹھ اور سوٚمبراوان ٲسۍ أکِس جایہِ اور پَتہٕ ٲسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ ڈِسکَس کَران کہِ سٲنِس مُلکَس منٛز شوٗبنا قانوٗن کِنہٕ نہ اَسہِ چھا سیوٗٹ گژھان ییٚتہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ یُس قانوٗن سیوٗٹ اوس گژھان تَتھ ٲسۍ یِم ٹِک ترٛاوان سُہ ٲسۍ یِم پنٛنِس کانسٹیوٗشنَس منٛز روزان کِتابہِ منٛز رِٹٕن ڈاکومٮ۪نٛٹ بَناوان یُس نہٕ گژھان اوس کینٛہہ سُہ ٲسۍ یِم ژھٕنان ترٛٲیِتھ اور دَ پاتھ آف کانسٹیوٗشن اوس یِمن میلے یہِ وَتھ دیٹ میٖنٕز یِمن کُس وَتھ میلے نَتہٕ ہٮ۪کہٕ ہن یِم ییٚتی پانَے سوٗنٛچِتھ کینٛہہ أسۍ کَتھ مذہبَس خٲطرٕ کُس روٗل بَناوو کَتھ سوسایٹی خٲطرٕ کُس روٗل بَناوو آز گوٚو ییٖژ ہَنا مےٚ چھِ اُمید کہِ تُہۍ کٔرِو اَتھ پٮ۪ٹھ غور خوض تُہۍ تھٲیِو یِم پویِنٛٹٕس یاد وِش یوٗ آل دَ بیسٹ ٹِل ٹُمارو گُڈ باے